Ito lang katong mga butug ko ito. Wala tong video mga aktor dire. Usa man nyo naman gibalik kahoy diha. Ay nagtago na pare-pare kay kuha na kay ka. Eh mga aktor si Jiggy, Johnny, pare-pareng Elmer, Mitben, Tata, Lumusad. Isa man yung isa kakalo, halap pa kayo. Wayan day. Kanga uy. Yeah! Hello, good afternoon. Hi, sir. Hi, sir. First and foremost, I would like to extend my sincerest thanks to batch 93 for this most cordial and warm invitation. To be honest with you, kani pag yun ang unang batch na naka-imbitar na ako o it doesn't mean wala nag-imbitar ha. Kani pag yun ang unang batch na nag-invite na ako o reunion na akong gitambungan. Si Gina nagtando because I think her batch invited me 3 times already. But because the schedule was on a Saturday, I was not able to make it much of my desire. That's the reason why when Jong came to the office yesterday, I told him, yes, I could 100% make it because Friday man ron. Shortly, di ka na po ko para Cagayan, kay taga-Cagayan di Oro naman ko. No? So nalipay ko na this would be, I think, 2-day celebration for all of you because I heard shortly after I arrived na antil ugma pa mo. I think kaya duha ka adlaw kasi lamon pag yun na pag himamatay o balik sa usag-usa. The fact that I think almost 20 years na, no? Gikan you graduated from high school. And I think each of you has very good stories, very inspiring na i-share nato sa usag-usa. And I hope you would learn from each other's experiences para sa kanunay ang ato ang kinabuhi magmalampuson. I'm of course very proud to each one of you. Tanan successful, as a matter of fact, no less than si Nina. Ako yung inan, congratulations. I'm very proud of you. Principal na pala. So that's very heartwarming. That's very don't worry because maski doon ko ka oras mag-istorya, dili na gid ko mga saba. I hope you have come to realize na kung sa mga gamay nga tantrum sa maestro nga mula mo singalan ani mo padulungan to sa pagpangasaba o pagpahimano. I hope you have now come to realize it is for your own good. Yes! Pag nag-ingon ka ganiha, duha ka adlaw tingali kulang pa nga panahon para nga magkahimamatay mo balik. And so this would mean that you are all expected to come and visit our campus on May 12, Podihandurao, 2011. That would be the first grand alumni homecoming sa MSU MSAT. So makita-kita na punta dito. By then, you would no longer take me as your advisor or your mathematics teacher, but inuhala po na kapwa alumni sa MSU MSAT. Hindi na ako matagsa-tagsa
o unsay ngalan ay enumerate kung unsa ang ako ang impression sa usa ninyo. Basta generally, I am very, very much happy and proud sa inyuhang tanan na at least nahimo kong kabahin sa inyuhang kinabuhi, nahimo kong kabahin sa inyuhang career, o nahimo kong kabahin sa inyuhang kalampusan. Of course, I still expect more from you. Muna nga kakaniha sa limang daugan, mula kabuhay ko, kay ngayon na lang unta ko, di nga di kumuat ko, kay kanang pagkabot ako dito, magulahulan ang po ko nga mubalik, kaya ay asawa na ako gahulan sa kagay ko. Hindi na lang asawa, ano na yun man. Yay! Nakasunti na ba sa kabot ka? Wala na! Kanina ba ako message sa kayo? Short message sa, but then, anyway. Apel mo ka, sir? May apel? May apel mo kasi kami yun? We will come for our God Adonai homecoming sa Singalan Ali. May prayer. So, magkikapit sa dito. And then, padaloy mo sa luhang celebration. Please do not mind if ulahin ko ni Apo, una po ko ang Bulakaw because naapay tawang gamay na mabilis sa opisina. That's like Basic mo, saan magpwesto? Flying day para sa ako particularly, so please bear with me, no? I hope dili din siya mo'y katapusan sa inyong reunion because it will be appreciated if you do it every year. Yeah. Nakalimutan ko, I think, a year after your high school graduation, you immediately held your first reunion. Yes, diba? Nito po siya napis sa Balagatasan dahil, no? Yep. Okay. And then I heard, I think one or some of you commenting, dapat pag doon maayo panahon nga mag-reunion ta dito sisinghat napin nga ikapanginambog sa usat-usa. So karon, murag 18 years, pila ka tuig? 18 years, I think you have a lot more to share with one another para mamahimong example o para po mamahimong inspirasyon sa tanan, no? So salamat kayo akong usbon sa inyong invitation. I hope ang inyong unsay ngalan ani kaikag sa usat-usa diha sa panagtipon always will always be there because mao na siya ang trademark sa usa ka united, okay, o usa ka malampuson nga batch. Dili lamang pwede nato nga ikapanghinambok dinhi sa MSU-MSAT kundi sa bisan asang suok sa Pilipinas and even abroad because I'm happy for Neil, no? Nakaabot na si Neil kagapon sa dang kaistorya mi sa cellphone, nag-ingog ko niya Australian accent na because ang ako information is medyo na slide, no? Dili gid ay Australia kundi sa US mismo. And I'm also happy to see your better halves, no? Ang inyong mga bana o ang inyong mga asawa o ang inyong sa mga anak, no? Ani karon, I hope next time na mag-reunion mo mas dako ang attendance and that you will already count your better halves and the rest of the members of your family because the more the merrier. Thank you very much and enjoy the day. I think some of your teachers like Mr. Kabog and Mrs. Regina will follow. Maybe they will come late this afternoon. Okay? Salamat tayo. Yay! Salamat tayo, sir, sa inyong maunod nun na mensahe. You know, sir, you are a part of what we are now. Thank you so much. And then, the request, mga batchmates na will have pictorials.